मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिगो बो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा खलायजानाय पान्दाव हास्तिनि सिरि सितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तितै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजानाय पान्दाव तंनाय सिरि सितिनि थोंमुं रगन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनो जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय aku media rono kuilana hambai dini chung 47 ambasa Tripura matha enggai dini press jara media rono hinani baidyo chung ungkha kongke mahai chung kaisa social media o nukha je chini LOP leader of opposition borom ganang onimes sarni munge je allegation chung hini mano aw news chung nungmani je leader of opposition enggai kuno state government no kaham kai प्रतिबाद khaya ba BJP ni BT mini Tripura mothana siljak man tuyai chung asugai tongai malia aboni bagai tini meroni media ni through chung oro 47 ambasa Tripura mothani enggai oro present tongo yang go sini borom ganang Pradip Kumar Riang yang tongo sini Pusarai Riang tay ani ukuno tongo Johan Kumar Riang abono nugui chung abono condemn belai kheno khaika kongke mahai social media wo je kaham khai samung tangnai rongni mungen kai allegation tupnani belai kheno easy ai ingjagna abo chung kakhlayo chung nukha leader of opposition engkhang kaino je jaga wono je nangma nangnung ya hei oppose khainai oko giable chung nain nukha ba manjari no faita gobang ma jagawo jemon 2003 ni simi 2008 5 বছর সব বিরোধী দল নেতা তংমানি ওহা ত্রিপুরাও কয়বার বলে বামফ্রন্ট সরকার তৎকালীন কয়বার বড় অপোজ খাইকা জনগণনি স্বার্থে আবো চুংনুকা 2018 নি পরে 13 অবধি আফরব বামফ্রন্ট সরকার আফরব অপোজিশন লিডার তং যিনি হা ত্রিপুরানি যারা জনগণ তো নুগিনু তং আফর কয়বার বামফ্রন্ট চাপ সৃষ্টিরিকা আবো জনগণ সাইমানো বা চুঙ্গু সাইমানো আবনি পরে ফাইভিকা 2018 নি হইতে 2023 অবধি বিজেপি আইপিএফ সরকার আফরব অপোজিশন লিডার তং ও চিনি হা ত্রিপুরাও আফর বিজেপি রংনো বসক যে প্রেসার রিকা অপোজিশন লিডার আবো চুং নুগিন তং ইনকাই চুং সানানি মুসুং মানিকাই মনো যে চুং 47 ambasa Tripura mothani enggai je chini borom ganang leader of opposition onime sar ni munge je allegation tumani abono srai kai chung san musung maning kai omono je Tripura motha chung second larger party enggai 2023 mohrasin netritwe oro chung 13 jon MLA Tripura mothani ingkha aboni bisingo chung mangkha leader of opposition ni leader sar onimes ingkai bo only 7 months ago within 7 months bisingo no je boni activities rok chung compare kai previously leader of opposition ni samungbai compare kai previously leader of opposition ni samungbai
Tipra Mothani, leader of opposition ni samung compare kay kangkay. Very very great. Ini chung mone klayo. Akas patal farak. Karon only within 7 months 270 ta above অনেক চিঠি সুইকার ইনকাই 7 মাসত 270 টা above যদি সুইকাং কাই মানলি বসত কালাইকা মানলি রমদি 30 নোস লেটার above সুইকার ওকে আপনো গ্রেট বনি যে অপোজিশন লিডার অংমানি বিসিংহ ও 7 মানো যে ত্রিপুরা হাস্তিনি যে সরকার বিজেপি আইপিএফটি সরকার অপোজিশন নি যে লাইভ যে চিঠি সুইমানি বিসিংতিনো বড় ভেরি ইম্পর্টেন্ট মারিখা আবার সরাই সরাই চুং সানানি মুসুং তিনি ভাইকে হিনমানলে চিনি অনিমেষ স্যার লিডার অফ অপোজিশন অংমানি পরে যে বো বিধানসভার কক সামানি যে নিডি কক সামার আবনো যে তাবুকনি বর্তমান ডক্টর যে ডক্টর মানিক সাহা চিফ মিনিস্টার অনারেবল চিফ মিনিস্টার বো বেলায় কেন ইম্পর্টেন্ট রিভিউ সামুং খাইতং আবো চুংনুগো রমদি চিনি আম্বাসা এলাকা আন্ডার দা আম্বাসার দি ব্লক ইয়াং খগেন্দ্র রোয়াজা পারা হইতে ছামুনু ও লামারক আগে কোনো খাই যাই গিয়া কিন্তু আবনো উদ্যোগ নাখা আবো খাই যাক নাই ইয়াং আম্বাসা টু গঙ্গনগর যে রৈশাবাড়ি রুট গঙ্গনগর বাইয়া নিনি ইয়াং চাম্পারায় আবরক মেটেরিয়ালস খাই যাই আবরক তাবো উদ্যোগ নাই তঙ্গ টেন্ডার চলি তঙ্গ আপনি বাদেবো নিনি আম্বাসা টু চাম্পারায় বাদেবো গোबां জায়গা যেমন নিনি ইয়াং ধনঞ্জয় রিয়াং পারা থাংমানি আবার আন্ডার দা হরিমঙ্গল বিসি আবার কি এডিসি এলাকাও শুধু আম্বাসা এলাকায় এন্টায়ার সারা ত্রিপুরাও চিনি অপোজিশন লিডার নি যে ব ওয়াসুক মুম্বাই ব অপোজ খাইমানি বিসিংতে যে নিডি লেটার সুইমানি বিসিংতে নো ও সামুরো আগোই দं ओंखाय आबनो चुं सानानि मुचुङो অপোজিশন লিডার চিনি অনিমেষ স্যার ব কাহাম সামুং খাयो কাহাম অপোজ খাयो ব 7 মাস বিসিংনো ব যে সামুং নি বিসিংতিনো স্টেট গভর্নমেন্ট ব কাম সামুং বুমুং নজর রিখা আবো পরিষ্কার রখা 2018 হইতে যে টেস্ট বিধানসভাও যে বিজেপি আইপিপি সরকার তংপুর তৎকালীন বিরোধী দল নেতা চিনি যে বুমুং তামুং খামাবো মানিক সরকার যে সিপিএম নি মানিক সরকার ব ওয়াইবসিকলে বিধানসভাও বা কয়বারলে লেটার সুইকা আবো জনগণ বুঝিন দরকার আনবগে চুং সানাই চুং আবনো কন্ডেম খাयो ও চ্যানেল মাধ্যমে চুং নুকমানি আবো বেলাখেনো চুং সেলেঙ্গো চিনি অনিমেষ স্যার নি মুঙে এলিগেশন তুমানি আবো কিন্তু ফালতু আবো চুং মানি নাইমেয়া যে চিনি অনিমেষ স্যার 7 মাস বিসিংনো ব যে সামুং খাইমানি আবো তো প্রিভিয়াস নি যারা অপোজিশন লিডার বাই তাবুংনি অপোজিশন লিডার পাতাল और हसमान फाराक अंतंगो आबो सराय सराय चुं सादानि मुचुङो आन बगै जुं ओ न्यूज चैनल ओ जे सानाय बनो बुचुं अनुरोध खाइनाय आपतिरक जाते गुंजुन सरायातै ताई चुंनो बी टीम जे हिनमानि आबो चुं मने खलायो आम्बासा त्रिपुरा मथारो ओ चैनल नि जे न्यूज कारिनाय नो मनै सीपीएम रक रां रिखाना आन बगै नो त्रिपुरा मथानो बीजेपी नि बी टीम त्रिपुरा मथानो बेरमानि आबो बुचुं बेलायखेनो सेलेङो आबो कुनु रकम ओंगैमेया त्रिपुरा मथा कुनु समय बीजेपी नि बी टीम ओंगैमेया आबो चुं गसि नैमेया आबो फालतु आहायनो किसा मिसा बुइनि चुकलि खनावै न्यूज सारगरि खाना आबो चुं बेलायखेनो आम्बासा 47 आम्बासा त्रिपुरा मथा ओंगै कन्डेम खायो आपति जाते ओंगिया तुइ चिनि अनिमेष सार सामुं काहाम न खायो आगामी दिनोबो काहाम न खाइनाय आबो चिनि आशा বিশ্বাস ब 7 मास बिसिङो जे सामुं खाइमानि ताबु सारा त्रिपुरा नुकजागै दङ ताबु बर्तमान नि सरकार बीजेपी आईपीडी सरकार ब्रक लिलागै दङ आबो परिष्कार अंथांजाक गोबां मा जागाव दलायो निनि मनु अंथं सामुनु अंथं निनि यां 44 रायमा भेलि अंथं आम्बासा अंथं एन्टायर सिनि दलायोबो गोबां मा पीडब्ल्यूडी काम निनि डीडब्ल्यूएस नि अंथं नुंगनानि बगै तुइ निनि लामानि विभिन्न ताबु गभर्नमेन्ट उद्योग नाय दङ आबोनि अबदान एकमात्र जिनी लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी नी बरमगना अनिमेष सारनि अवदान नागो मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार।
নভেম্বর টালনি সালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডাनि आशेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दावो हास्तिनि सिरि सितिनि रोचाबुं गोरोमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रोचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दावो तंनाय सिरि सितिनि थोंमुं रगन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमगा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनो जों खुंजानाय हाबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय।